Hello and welcome to Avid Shiksha. Ami discuss kori asle important and probable questions for the upcoming HSLC exam. I hope your preparations are going really well. So aji amar topic chapter. Sorry, topic no hobo, chapter hobo. So today our chapter of discussion is control and coordination. So SEBA ki koise je etu chapter par kiman marks ahibo keneko ahibo okoman marking scheme to ami sai lom. According to SEBA, we have 4 1 markers, mane MCQ hobo pare, very short answers hobo pare, and we have 1 2 marker, mane short answer type 1. Mane amar grand total ho jabo 4 plus 2, a total of 6 marks will be coming from the chapter control and coordination. Again, ami khoda etue kori ahisu question answers wa agota okoman revision korilo. Control and coordination. Animals control and coordination er karone kun responsible hoy. Okay? So in animals, in animals, control and coordination of karne, there are 2 systems responsible. One is the nervous system and the other is the endocrine system. Endocrine system ki hoy? Endocrine system ma aru eta naam hoise which is hormonal system. Endocrine system nohole hormonal system. Duita major pra juntue mon goise hetue likhibo para, but I prefer ki endocrine system likha. Man standard way ho, universally accepted word hoy. So endocrine system likha, but hormonal system likhileo bracketot endocrine system boli likhi diba. So control and coordination in animals, we have nervous system and endocrine system. Endocrine system to ami pohim kintu itia karne thakok ami okoman deri pisot pohim. Endocrine system to itia thakok. Nervous system. Nervous system is made of nervous tissues. It is made of nervous tissues. Tissues in generally kihere bonwa hoy. Tissues are made of cells, like group of cells make one tissues. So nervous tissues are also made of cells. Cells adi bonwa hoy, more specifically nervous cells. Aru nervous cells or eta particular naam ase. It is neuron. A nervous cell is known as neuron. Ita question ki ahibo pare. बहुत question আহিছে মানে previous year ত বহুত বার আহিছে যে নিউরনৰ structure to draw কৰা নহলে নিউরনৰ structure to দিয়া থাকিব পাৰে and খুদিব পাৰে যে level the structure নহলে a very important question যোনটো আহি থাকে nerve impulse or direction কেনেকৈ transmit হয় হে গুটে process to previous year ত খুদিছে এবাৰো খুদিব পাৰে so এই গুটে nerve process to not nerve process নিউরনৰ এই গুটে topic to অকমান চাই লও Neuron dekhat kenekwa. This is our neuron, right? This is our neuron. Neuronor jodi ami part sao. Neuron mane ki nerve cell, okay? Duita belag na hoy, do not get confused. Duita same hoy. So neuron, this is our neuron. So neuronor we have the cell body. This part is the cell body. Mazot we have the nucleus. Cell body hogol, cell body mazot nucleus ase. Then we have dendrites. These are the dendrites. Dendrites are ki kore informations collect kore. So the informations junto dendrite collect koribo he information to pass hobo enko dendrite or through the enke pass hobo cell body lo ahibo cell body through pra axon this elongated part e gutei dighol part ok axon buli koa hoy so axon or through the pass hobo axon or through the go nerve endings pabo hi in nerve endings se he information to pass out kore. Okay, not pass out, like pass kori die to the next neuron. Okay, so ekhinit aru eta neuron thakibo. Ekhini bhalkoi oka nai, tumalkoi bhalkoi aki loba. These are the dendrites. Iman eta bhal hua nai, bhalkoi aki loba baro. So this is another neuron. So ki hoy information to pass hoy. Information to pass hobole nerve endings aru dendrite majot eta horu gap thake. He gap tor naam bhalkoi sai loba. ইয়াতে গ্যাপ এটা থাকে দুইটা কানেক্টেড নহয় যদি দুইটা কানেক্ট নহয় পাস কেনেকৈ হ'ব পাস হ'ব বিকজ নার্ভ এন্ডিংসে এটা কেমিক্যাল ৰিলিজ কৰে সেই কেমিক্যালটো ডেন্ড্ৰাইটে একসেপ্ট কৰে সো এই গুটে প্ৰসেসটো আকৌ ৰিপিট হৈ গৈ থাকিব যেতিয়া লকে আমাৰ ব্ৰেইন গৈ নাপায় গৈ সিমিলাৰলি ব্ৰেইনেও যেতিয়া ইনফৰমেশন দিব ব্ৰেইনেও এনেকৈ সিমিলাৰ ওয়েতে আমাৰ যোনটো অৰ্গান অফ একচন তালৈ এনেকৈ সিমিলাৰ ওয়েতে ইনফৰমেশনটো পাস কৰিব So মই ভালকৈ কোৱা নাই উপৰে কৈ দিছো ধুনিয়াকৈ first of all diagram আকিবা labeling কৰিবা and then point wise বা paragraph wise যোনটো সুবিধা হয় ধুনিয়াকৈ words লিখি লবা
এই কোৱেশ্চনটো আগতেও আহিছে এবাৰো আহিব পাৰে ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো নাৰ্ভছৰ কথা খুদে নিউৰনৰ কথা খুদে this part is almost done neuron hoy gol then nervous system ki hoy okman hetu sai lo nervous system or underrod this is the nervous system or underrod we have the central nervous system and the peripheral nervous system central nervous system peripheral nervous system ns mane nervous system okay do not get confused so nervous system central nervous system is the main master control unit short out likhi thoisu it is the master control unit and peripheral nervous system is the linking unit peripheral nervous system ki hoy it is the linking unit it links the central nervous system to other parts central nervous system or underrod we have the brain we have the spinal cord peripheral or underrod cranial nerves ase and spinal nerves ase cranial nerves spinal nerves or number khudi die pairs ot hudibo pare ba okol number to hudibo pare so ekhini bhalke mon diba cranial nerves we have 12 pairs okay word to bhalko saba 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerve ঠিক আছে এখিন লগে ক্লিয়ার আছে দেন ক্রেনিয়াল নার্ভস কি হয় ইট অরিজিনেটস ফ্রম দ্য ব্রেইন অপরা কোলে যায় এখিনটা লিখি থৈছো cranial nerves originate হয় from the brain opera it goes to organs in the head or organs hole jay so brain opera it will go to organs in the head spinal nerve নামতে স্পাইনাল আছে মানে অৰিজিনেট হয় ফ্ৰম দা স্পাইন নহলে স্পাইনাল কৰ্ড পৰা অৰিজিনেট হয় কোলে যায় টু অৰ্গানস which is below the head organs below head this is the peripheral nervous system in short spinal cord ki hoy spinal cord is responsible কিহৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল হয় ইনভলন্টাৰী একশনছৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবল হয় ইনভলন্টাৰী একশনছ কেনেকুৱা একশনছ দিব লাগে হে গুটে একশনছনি কন্ট্ৰোল কৰে সো শৰ্টত লিখি থৈছো কন্ট্ৰোলস ইনভলন্টাৰী একশনছ এতিয়া ব্ৰেইনৰ ওচৰলে একেবাৰে লাষ্টলৈ আহিছো কিয় বিকজ ব্ৰেইনত আৰু আমি ইনডেপথ যাব লাগিব ব্ৰেইনৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰটো খুদিছে যে ক্ৰছ সেকশনাল এৰিয়াটো দেখাত কেনেকুৱা ডায়াগ্ৰাম আঁকিব দিব পাৰে লেবেলিং দিব পাৰে ফাংচনছ খুদে ব্ৰেইন ইজ ডিভাইডেড ইনটু মেজৰলি 3 পাৰ্টস হে পাৰ্টস কিটা খুদে হে তাৰ ফাংচনছ কিটা খুদে সো অকমান ইনডেপথ যাব লাগিব সো ব্ৰেইন আমি ডিসকাস কৰিম ইন দা নেক্সট স্লাইড মানে এইটো ক্লাছতে নেক্সট স্লাইডত আমি ডিসকাস কৰিম সো নাও উই নিড টু understand the brain this is our brain eto ki hoy this is our brain the control unit of organisms of us organism humans bole loi lwa janiba so control unit of us thik ase brain can be kebar broadly jodi ami classify koru then there are 3 parts of the brain we have forebrain midbrain hindbrain forebrain ekhini to ami diagram ote dekha pai aso this big part is the forebrain we have midbrain arrow di yata arrow edalu di thwa ase tumalko books otu ase yatu di disu this part is the midbrain and this part is the hindbrain or underrod again we have medulla cerebellum and pons medulla ekhinte arrow di thwa ase cerebellum ekhinte arrow di thwa ase and pons ঠিক আছে so brain forebrain midbrain hindbrain or তলত কি আছে medulla cerebellum pons function sao kuntu parte ki kuntu parte kuntu action control kore let's see that forebrain is responsible for voluntary actions it is responsible for voluntary actions midbrain aru hindbrain involuntary actions or karone hoy so moi duita combine kori pele ekhini likhi thoisu involuntary actions involuntary actions ida ami jodi aru ekman specifically sabole jao then aru specific duta man example jona to very important thik ase duta man example jodi likhi dia then the examiner feels very good je thik ase student to jane so duta man besi na lage duta man example sai thoba forebrain voluntary actions bila control kore it is the thinking part of the brain
It is the thinking part of the brain. And voluntary actions like motor actions bila control kore. Motor actions bur control kore. So ye part to deisa na lage jodi moi ekhini atori diu paru. So voluntary actions, thinking part, motor actions. Next, midbrain, hindbrain, involuntary actions. Jodi ami midbrain or example sao je kunbur actions control kore, then we can say actions like vision, actions like hearing. এই গুটেখিনি বস্তু মিড ব্ৰেইনে কন্ট্ৰোল কৰে দুটা মান এক্সাম্পল হে আৰু বহুত আছে মই অকল দুটা দেখাই দিছো দেন মেডুলা cerebellum pons medulla controls actions like blood pressure bp লিখি থৈছো then we have vomiting আৰু কি আছে salivation বহুত টেস্টি বস্তু যেটা আমি দেখা পাও দেন মুখত পানী আহে নহয় salivation so এই গুটেটো লিখা নাই গুটেটো লিখি লবা. Then we have cerebellum. Cerebellum mein ki control kore? Let's see that. Cerebellum controls posture. Controls posture. Body posture control kore. For example, walking in a straight line. Ami eta straight line walk koribo paru. Hey, that posture part is controlled by cerebellum. If someone kunubai jodi straight line walk koribole okman digdari face kore. Horure pora jodi digdari face kore. Then ami kobo paru then cerebellum okman kiba eta ase. Like okman lack ase maybe. Pons, the third part of the hindbrain. Pons ki control kore? It controls sensation. It controls sensation. ঠিক আছে so examples দিলু কোনে কি বস্তু কন্ট্রোল করে ডায়াগ্রাম তো ভালকৈ চাবা লেবেলিং ভালকৈ চাবা দুটা মান এক্সাম দিলে এক্সাম হয় এক্সাম্পল দিলে টিচাৰসে ভাল পায় so examples যদি খুধে দি দিবা ঠিক আছে this is about the human brain এতিয়া কথা হে about plants plants or কি হবো plants are also living organisms right living organisms হয় কিন্তু তাহাতৰ ওচৰ brain আছে nerves আছে neurons আছে কি আছে তাহাতৰ ওচৰ control and coordination in plants কেনেকৈ হয় so control and coordination in plants হয় with the help of chemicals with the help of chemicals plants or control and coordination হয় important question যদি মই point out কৰিব লগা হয় এটা question আহে যে touch me not plant touch me not plant touch me not plant or jeta ami leaves touch koru leaves bur enke close hoy jay kyo close hoy and after some time leaves bur nije automatically khul khai jay kyo khul khai jay tar gute phenomena to khudibo pare gute process to khudibo pare he process to moi nakau tumalge pohiba kintu moi hint eta di tho the process is related to cell shape change hoy then incoming and outgoing of water অকল কই হে দিছো গুতে আনসার টু কোৱা নাই গুতে আনসার টু ফ্রেম কৰিব লাগিব very important questions আহি থাকে so touch me not plant ৰ কথা অকমান চাই লবা then movement আমি কিবা এটা বস্তু alive বুলি কেতিয়া গম পাও alive or definition there are various factors যোনটো আমি চাব লাগে movement is also one of the factors হয়নে human beings move dogs moves cat moves এই গুতে animal species to আমি movement দেখা পাই থাকো plants এ movement কেনেকৈ কৰে so plants a movement kore with the help of growth plants a movement kenekoy dekhoy with the help of growth so ami growth part to okman sabo lagibo etu chapter ote ase plants are under earth plants growth or under earth duta movement di thwa ase trophic movement and nastic movement okay so trophic movement ki hoy trophic movements are directional movements আৰু nastic movements কি হয় non directional নহলে যোনটো directional উপৰ ডিপেন্ড নকৰে trophic movements are under earth we have number 1 geotrophic movement number 2 phototrophic number 3 hydrotrophic number 4 thigmotrophic geotrophic কি হয় gravity shoot সদায় উপৰ পিনে grow হয় হয়না gravity against or grow হয় যদি কিবা এটা বস্তু against হৈ আছে then it is negative geotrophism gravity against গৈ আছে না so negative geotrophism roots সদায় কি gravity towards যায় gravity তললে টানে roots তললে grow হয় so roots কি show কৰে
পজিটিভ জিঅ'ট্ৰফিজম খুদিব পাৰে নেগেটিভ কি হয় পজিটিভ কি হয় দুইটা ভালকৈ লিখি দিবা মই এটা এক্সাম্পল দেখাই দিছো নেক্সট ফটোট্ৰফিজম ইট ৰেসপন্স অৰ ৰিএক্টস টু লাইট আমি পটেড প্লান্ট এটা অকমান আন্ধাৰত ৰাখি থলে the shoot will always grow towards light যোনফালে আহি আছে হেতু সাইডে গ্ৰো কৰিব সো হেতু কি হয় পজিটিভ ফটোট্ৰফিজম নেগেটিভ টু সাইড হ'ব hydrotrophism বা hydrotrophic movements it responds to water H2 লিখিলে বুজি পাবা নহয় this is water so water or respond dot movement কৰে thigmotrophism is touch me not or example to অকমান আগতে দিলু নহয় related হয় চাই লবা তো so geotrophism gravity photo মানে light hydro মানে water thigmo মানে touch মনত থাকিব okay very good next আমি কি বস্তু চাব লাগিব next আমাৰ আহিব endocrine system nervous system পহিলো আমি কিটো ইতিয়া আহিব endocrine system কি আছিল hormonal system আমি human beings আৰু পহিম plants আৰু পহিম এই ওপৰৰ টেবল খন this is all about humans h বুলি লিখি থৈছো গুটেটো লিখা নাই and তলত ইয়াতেটো লিখা আছে plant hormones বুলি so the second chart is for plants humans on amar bookot keta dia ase pituitary gland dia ase thyroid adrenaline pancreas testes and ovary amar egita amar bookot dia ase first hoise gland or nam mo upor likhibole thaki gol e first column to hoise gland pituitary gland e kuntu hormone release kore this is the hormone kuntu hormone release kore gh growth hormone tsh fsh মুখত নুভুতাই হৈছে সৰি সো গ্ৰোথ হৰমোন থাইৰয়েড স্টিমুলেটিং হৰমোন এনেকুৱা হৰমোনছ বোৰ ৰিলিজ কৰে আৰু ফাংচন কি হয় ফাংচন হৈছে ইট সুপাৰভাইজেস ফাংশনিং অফ দি আদাৰ গ্ল্যান্ড হেতু কাৰণে মাষ্টাৰ গ্ল্যান্ড বুলিও কোৱা হয় কেতিয়াবা খুদিব পাৰে যে মাষ্টাৰ গ্ল্যান্ড কোনটো হয় সো দিস ইজ আৱাৰ মাষ্টাৰ গ্ল্যান্ড মনত থাকিব নেক্সট থাইৰয়েড গ্ল্যান্ড কোনটো হৰমোন ৰিলিজ কৰে থাইৰক্সিন यार functioning लिखा ना because यार functioning तो तुम्हारे लिखिबा सब মই লিখি দিলে তো নহব functioning তোমালকে লিখিবা adrenal gland অ লোকেশন তো খুধে কিন্তু কেতিয়াবা pituitary gland কোত থাকে brain or base ত right thyroid gland কোত থাকে নেকৰ কৰবাত থাকে নহয় চাই লবা ভালকৈ adrenal gland কিডনিৰ ওপৰত থাকে না না থাকে চাই লবা কিডনিৰ ওপৰত adrenal gland কি ৰিলিজ কৰে adrenaline hormone ৰিলিজ কৰে it is known as the fight or flight hormone মানে আমি যদি ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনত ফেস কৰো then he emergency situation আমাৰ বডিয়ে কেনেকৈ ৰিএক্ট কৰিব it will depend on our adrenaline hormone কোনে ৰিলিজ কৰে adrenal gland next pancreas কি ৰিলিজ কৰে insulin hormone ৰিলিজ কৰে ইনসুলিনৰ ফাংশন কি হয় কন্ট্রোলস ব্লাড সুগার লেভেল ইনসুলিনৰ লেভেল হাই বা লো হলে ডায়াবেটিস হ'ব পাৰে ডায়াবেটিসৰ দুটা টাইপ আছে টাইপ 1 টাইপ 2 টাইপ 1 কি হয় টাইপ 2 কি হয় চাই লবা টেস্টিস কি ৰিলিজ কৰে হৰমোনস ওভারি কি ৰিলিজ কৰে এস্ট্ৰোজেন ইয়াৰ ফাংশনস চাই লবা মাৰ বডি চেঞ্জেস বা বডি চেঞ্জৰ লগত ৰিলেটেড হয় সো ফাংশন চাই লবা ঠিক আছে তিনিটা লিখি দিছো তিনিটা তোমালকে লিখিবা 50-50 ওয়ার্ক কৰিম ঠিক আছে আমাৰ হিউম্যান পাৰ্ট টু ইমানে আসলে again in depth যোৱা নাই why because it's a revision video second plant hormone underot we have regulators and inhibitors এটো কাটি দিয়া নিচিনা হল inhibitors so plant hormone under regulators and inhibitors regulators are underot asa we have auxin gibberellin cytokinin আৰু inhibitors are underot ase abscisic acid and ethylene এই পাঁচটা কেতিয়াবা চাৰিটা কিমান বুকত চাৰিটা লিখা থাকে কিমান বুকত পাঁচটা কিন্তু পাঁচটা জনাটো ইটস ইম্পৰ্টেন্ট সো পাঁচটা মনত ৰাখিবা এতিয়া আহিব ফাংশনস অক্সিন এন্ড জিবৰেলিন দুইটা গ্ৰোথ হৰমোনস হয় অক্সিন প্ৰেজেন্স থাকে ইন শুট টিপছত প্ৰেজেন্ট থাকে দুইটা গ্ৰোথ হৰমোনস হয় দুইটাই শুট ইলংগেশন শুট কি হয় প্লান্টৰ আপাৰ পাৰ্টটো the green upper part so shoot elongation of duitare কাম আছে cytokinin কি কৰে cytokinin is responsible for promoting cell division যদি example দিও cell division in fruits seeds example দি থৈছো cell division in fruits seeds etc খিনি তোমালকে লিখি যাবা inhibitors are under আছে abscisic acid ethylene
ৰেগুলেটৰ্ছ কিয় কয় ইনহিবিটৰ্ছ কিয় কয় হে কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ তোমালোকে দিবা কিয় কয় হে আনসাৰটো তোমালোকে বিচাৰিবা নাজানা যদি মোক খুদিবা মই ধুনিয়াকৈ আনসাৰটো লিখি মেলি দি দিম খালি খুদিবা ইনহিবিটৰ্ছৰ তলত আছে এবসিসিক এসিড ইথাইলিন সো এবসিসিক এসিড যদি এক্সাম্পল দিও দেন wilting of leaves ঠিক আছে ইথাইলিনৰ যদি আমি এক্সাম্পল দিও দেন ripening of fruits this is the entire chapter in short okay in depth joana in depth dhuniya ko pohi loba these are the important points itia ami jam question answers ole so question number 1 electrical impulse travels in a neuron from neuron discuss korisilu na we discuss neuron so electrical impulse travel core pra core loge kore so neuron or first jodi ami diagram to okoman monot pelwa moi yata ona nai baru okoman monot pelwa information first kole ahe dendrites so first dendrites a ase c ase b to nohoy d to nohoy so either a hobo nohole c hobo dendrites opra kole jabo dendrites opra axon jabo ane cell body jabo dendrites opra cell body jabo then axonal end so our correct option is option number c a aru c mazot bhalkoi sai loba prothom cell body na first axon confused no hoba first it will go to cell body then axon next question number 2 spinal cord originates from ইয়াৰ কাৰণে brain or picture to লাগিব brain or picture to এইখিনিতে কৰবাত দেখুৱাইছিল this is our brain spinal cord এডাল spinal cord হয় না spinal cord ডাল কৰ পৰা ওলাই আছে this part is the medulla elongate হৈ প্লাস spinal cord হৈছে না so আমাৰ correct answer কি হ'ব our correct answer will be okay to question number 1 hai medulla ase na ase so correct option is option number b medulla next question the movement of shoot towards light ami pohisilu plant movement pohisilu ami so movement of shoot towards light mane ki asile geo mane gravity to nohoy hydro mane water chemo mane chemicals photo mane light so correct answer hobo light khudisa na hoy option number d phototrophism this substance that triggers the fall of mature leaves and fruits from plant is due to falling of leaves mature leaves wilting of leaves pohisilu so who is responsible abscisic acid wilting of leaves yata falling of mature leaves dia ase and fruits dia ase moi wilting boli kolu words beleg meaning eke so wilting of leaves boli moi koisilu eneko dia thakibo pare fall of mature leaves or fruits next question number 5 what will happen if intake of iodine in our diet is low jodi ami dietot iodine kom koilo then our body ki problem face koribo pare now iodine is not responsible thyroid gland iodine lage to produce thyroxine hormone jodi ami iodine kom koilo then thyroxine hormone kom koi produce hobo hoy na so etu hoise hint words ot tumaloke likhiloba so 5 hoy gol amar 6 what happens at the synapse between two neurons moje koslo gap eta thake duta neuronor major gap eta thake that gap is known as synapse so what happens at the synapse between two neurons or ami nerve impulse kaneko travel kore gute to pohi thoisu so he synapse major ki hoy chemical eta release kore na hoy axonal end chemical eta release kore he chemical to enke next neuronor dendrites e ki kore information to loi so mo বুজাইতে তো দিছ হয় তোমালকে ধুনিয়া কয় ওয়ার্ডস গুতে তো লিখি লবা আকো বুজাবো তো না লাগে সাগে যদি লাগে মোক কই দিবা মই ইন ডিটেইল ভিডিও আনিম 6 হৈ গল নেক্সট কোশ্চেন আছে কি নেক্সট আৰু এটা কোশ্চেন আছে নেম not name answer the following name the endocrine gland associated with brainত এটা endocrine gland আছে হে গ্ল্যান্ডৰ নাম খুদিছে পঢ়িছিলো এটো এই মাত্ৰ অকমান দেই আগতে পঢ়িছিলো so the answer is pituitary gland ক'ত থাকে base of the brain
ভালকৈ পিকচাৰটো চাই লবা বুকতো আছে ভালকৈ পিকচাৰটো চাই লবা পিটুইটাৰি গ্ল্যান্ডে কি হৰমোন ৰিলিজ কৰে চাই লবা এন্ড কি ফাংশনস হয় হেতু চাই লবা B which gland secretes digestive enzyme as well as hormones আমি লাইফ প্ৰসেসস পঢ়িছিলো এটা অর্গান not organ এটা গ্ল্যান্ড তাতু পঢ়িছিলো হে সেম গ্ল্যান্ডটো আমি আজি ক্লাসতো পঢ়ি আছো যোনটো গ্ল্যান্ড দুইটা ক্লাসেছত সেম আছে হেতুৱে হয় আনসারটো Answer number B is pancreas. C. A whole, B whole. C ki hoy name the endocrine gland associated with kidneys. Kidneys er uporot eta gland. An endocrine gland is present. Hey gland tor naam ki hoy. Jodi picture to bhalkoi saisa nohole moi koa kothapur jodi bhalkoi mon disa then you will know that the gland is adrenal gland. Thik ase? C whole D. Which endocrine gland is present in males but not in females? Eto to janibo lage. Present in males, not in females. So testis. Hormone, sailoba. Functions, sailoba. Hormone functions. Each and every gland or monot thakibo lage. So 7 hoy gol 8 ase niki? Okay, so 8 nai. So আজি ক্লাসৰ কাৰণে ইমানে আসলে we have covered up the entire chapter line by line joa nai because it's a revision video and exams are very close by কাৰণে line by line joa nai যদি আৰু information লাগে আৰু in depth যদি যাব লাগে you can comment us and আমি আৰু এটা ক্লাস লৈ আহিম যাম so আজি কাৰণে ইমানে next class we will be discussing sources of energy science book or last or tinta chapter we will be discussing in the upcoming 3 classes so আজি কাৰণে ইমানে thank you for joining